Amen. Amén. We've been discussing the relationship between prophecy and morality for some time now. Wir haben Hemos jetzt schon estado einige Zeit die discutiendo la Beziehung relación de, zwischen Prophetie und die Moral profético y besprochen. moral en los We've últimos discussed our estudios. test. Wir haben unseren Hemos Test discutido besprochen. la prueba. Hopefully people can understand why and how we developed our logic. Espero hoffe, que las dass ihr personas verstehen puedan könnt, entender por wie qué und y cómo es ja, que auf welche desarrollamos Weise nuestra wir lógica. unsere Logik aufgebaut haben. So when we take those two passages, Entonces Wenn nosotros wir vamos a diese tomar beiden estos dos Passagen pasajes, nehmen, Mark 1:15, Revelation 14:7. tomamos ya Markus 1, Vers Marcos 16 und 1:15 y Offenbarung Apocalipsis 14, Vers 7. 14, verso 7. One says the time is fulfilled, Uno In dice, dem el einen tiempo Text se ha heißt es, die cumplido. Zeit ist erfüllt. and the other says the hour of his judgment is come. Und im anderen Y Text el heißt otro es, dice, das la hora de Gericht su ist juicio ha gekommen. llegado. How do we understand that? ¿Cómo Wie entendemos verstehen eso? wir das? Sister May? Die Erfüllung einer Prophetie ist ein Prozess. Fulfillment of a prophecy is a process. El cumplimiento de la profecía es un proceso. Could you- Summarize that. I don't want you to remember the quote. Also du musst dich jetzt nicht an das Zitat erinnern. No necesitamos recordar la cita. So when it says the time is come, Wenn es Cuando also tú heißt, dices die que el Zeit ist tiempo ha gekommen, llegado, the process of the fulfillment of that prophecy has started. el dann hat der proceso de Prozess su der cumplimiento Erfüllung de esa dieser profecía ha Prophezeiung comenzado. angefangen. We can see the steps in the fulfillment of which prophecy? Nosotros dann können wir podemos die ver Schritte los der pasos en Erfüllung der cumplimiento Prophezeiungen de cuál erkennen. profecía. We can see the waymarks that lead to the fulfillment of the end of the last prophecy. Podemos Und so ver können wir los die hitos Wegmarken que erkennen, nos die dahin conducen führen, al dass die proceso de Prophezeiung cumplimiento in de esa Erfüllung tritt. profecía. And this happens over a time period and in some kind of order. Und das Esto geschieht dann in pasa einer en el Zeitspanne tiempo und in para que se einer gewissen vengan a cumplir en Reihenfolge. orden. Sister Tamina? Yeah, please. Summary of what we've learned about is fulfilled. Resúmanos Eine lo que se Zusammenfassung von dem, aprendió was wir darüber schon sobre gelernt haben, was es sobre lo que bedeutet, es ist cumplimiento. erfüllt. If you want some more direct guidance, Wir möchten noch you leave that bit. It's what's here. Te voy a dar das, una was dirección más hier directa, es sobre wir esto. aufgezeichnet haben.
explain it any way you want, but it's a summary of when we speak about a promise, is it in the future or is it in the present? Also Tú du kannst puedes es auf dar deine Art und cualquier Weise ejemplo, pero erklären, aber necesitamos es una geht auch explicación, darum, un resumen de um ein lo que significa Versprechen. Ist es nun profecía, zukünftig si oder promesa gegenwärtig? es futuro o It's es fulfilled, futuro. but we know it hasn't been fulfilled yet. Dice, Ist erfüllt, aber wir se ha wissen, dass cumplido, es noch pero nicht sabemos que no zur se ha Erfüllung cumplido aún. gekommen ist. Ein Beispiel war Markus 1, Vers 15. Wo wir gesehen haben, I don't want to go through all of that summary. No quiero möchte ir a nicht durch través die de ganze todo este Zusammenfassung resumen. ist erfüllt bedeutet, dass, Within the time period, dass man in einer Zeitperiode en lebt, un periodo de tiempo wo Prophezeiungen sich Schritt für Schritt erfüllen. we have four prophecies that are on the board. Also hier tienes hat man 4 cuatro profecías que Prophezeiungen an der están en la Tafel. pizarra. Prophecy 1 has been, is being, La, Also has been fulfilled. aunque la Prophezeiung profecía 1 ist 1 ha erfüllt. sido cumplida, So prophecy 1 shows you that prophecy 4 is to come to its end. Also okay, die la profecía Prophezeiung Nummer 1 1 nos zeigt muestra que dir, la dass profecía 4 Prophezeiung viene Nummer a su 4 fin. auch zur Erfüllung kommen wird. Prophecy 1 is a step that brings you to prophecy 4. Also Entonces Prophezeiung Nummer profecía 1 ist 1 ein es el Schritt paso que te dahin, lleva a la dass profecía Prophezeiung 4. 4 oder führt dich zu Prophezeiung Nummer 4. So then you get prophecy 2, which also brings you to prophecy 4. Und dann kommt man weiter zu luego tú vas a Prophezeiung la Nummer profecía 2, 2 die que dich dann también te auch lleva a la in profecía Richtung 4. Prophezeiung Nummer 4 bringt. Tell me what you understand. Erzähl mir, Dígame qué es lo que se was du entendió. verstehst. So the process of fulfillment, Der Prozess, step by step. Okay. der Prozess der Erfüllung Entonces ist el also proceso de Schritt für cumplimiento es Schritt, dado paso a paso The complete fulfillment. hasta que tú bis man die alcances el komplette Erfüllung cumplimiento completo angelangt. de la profecía. Brother Jim, why do you need all this? Why is it so complicated? Warum ist es ¿Por denn qué jetzt tú hier so necesitas esto? kompliziert? ¿Por qué es Why do tan you need all these complicado? steps? Warum ¿Por qué tú benötigen wir all necesitas diese todos Schritte? estos pasos? Can you expand upon that a little bit more? ¿Puedes man die Wahrheit weiß. explicarlo un poquito más? So we need all of these steps so that we can have an assurance that what is true. Wir benötigen all die Nosotros Schritte, necesitamos todos um die estos Sicherheit zu pasos haben, dass para alles tener un dann tipo wahr de ist. seguridad de que esto es verdad. That what is true. Entonces es una Was pregunta, ist denn wahr? ¿qué es verdad? Which is what number? La cual es ¿qué Das número? Königreich Gottes bevorsteht. So what's the purpose of all of this? ¿Cuál es el Was propósito de ist denn todo der esto? Zweck Propósito. von all dem? If you go to this history here, history of Christ, Wenn man zur Entonces tú vas Geschichte a von esta Christus historia, la geht historia de and Cristo, you're in Daniel chapter 9, y tú und du estás findest en dich in Daniel Daniel capítulo Kapitel 9, 9, where is all of this story leading to? ¿dónde Wohin führt nos uns está diese ganze liderando Geschichte toda denn? esa historia? Still leading to verse 27, alles zu Leímos Vers el verso 27. 27, which is what year?
Welches Jahr ¿Cuál ist das? era qué año? It's all leading to here, the Also end. es führt Nos alles lleva hier al zum año Ende 34. 34 nach Go Christus. to this story. Entonces Und wenn wir vamos a diese esa Geschichte historia. betrachten, Where's it all leading to? ¿Dónde wohin nos führt está es? llevando? So it's all leading to 1844. Nos Es lleva a führt zu 1844. This is 2,300 days then from the sanctuary declared. Estos son Bis los das 2300 tarde y 2300 mañana Jahre donde el vergangen sind, santuario dann soll será das Heiligtum purificado. gereinigt werden. And this is the 490 years. Y estos Und hier son sind los es die 490 490 años. Jahre. So Die both 70 Wochen. prophecies are leading to the end. Entonces Beide ambas Prophezeiungen profecías nos führen zum llevan Ende. al fin. So that's where you want to get to, Y Hierhin aquí es donde möchtest tú quieres llegar. gelangen, very end. bis Bien al zum final. Ende. And you need all of these steps. Und Y man tú necesitas benötigt all todos diese estos Schritte, pasos You said to do what? para um decir was zu que tun, was hast du gesagt? To check or to prove that you've arrived at the right place. para zu ver o sicherzustellen probar und que zu- tú has ja, llegado al lugar correcto. nachzuvollziehen, sicher zu gehen, dass man am richtigen Platz angekommen ist. And the arrival is the end. Und Y die la Ankunft llegada ist es el fin. das Ende. Okay? So we're in a certain time period Wir befinden uns Nosotros also in estamos einer en un gewissen cierto periodo de Zeitspanne, tiempo where prophecy is in process of being fulfilled. donde in la der profecía eine está en Prophezeiung proceso de sich ser in der cumplida. Erfüllung befindet. Which prophecy is in process of being fulfilled? Welche ¿Qué profecía Prophezeiung? está en proceso de ser Number cumplida? 4, the last one. Es ist die El Nummer número 4, 4 es la die última. letzte Prophezeiung. Hasn't been fulfilled, but it's in process. Él dice, Es- no se sie ha ist noch nicht cumplido aún, erfüllt, aber pero sie ist está in en dem proceso. Prozess der Erfüllung. So let's just stop there. Vamos a parar When un we poco say ahí. in process of being fulfilled, Wenn Cuando wir sagen, decimos que dass el etwas im proceso está Prozess der siendo Erfüllung ist, cumplido, Brother Carl, what does fulfilled mean? was hermano Carl, ¿qué bedeutet significa el palabra erfüllt? cumplimiento en inglés? Completely finished. Dass es vollkommen Completamente beendet ist. terminado. It's here. Fulfilled Es aquí, erfüllt? fulfill en means inglés, fill. It means completely end que, es, or double end. que Also es significa heißt lleno, vollkommen zum lleno, Ende que gekommen. significa Oder diese fin o Doppelung des completamente Endes. final, So- doblemente fin. We're in a time Lleno. period Wir Entonces befinden estamos uns en in un einer periodo de tiempo Zeitperiode, where the prophecy is in process of being fulfilled. donde in la der die profecía está en Prophezeiung sich im proceso de Prozess der ser cumplida. Erfüllung befindet. Now these prophecies are long Also Ahora, diese esta Prophezeiungen profecía sind es lange larga and they go through many processes. y und va sie a durchlaufen través de viele muchos Prozesse. procesos. Brother Roldan, what's another word for process? ¿Cuál es Anderes Wort la für otra Prozess. palabra para proceso? Process. We don't call it process. That's not the language that we normally use. Nosotros no la llamamos also nicht proceso, den- usualmente no usamos ese lenguaje. Progress. He said. Progress. Progress. Progreso, dice él. Process. Maybe a Progreso. different one. Tal Vielleicht vez noch ein otra anderes Wort. diferente. So here's a prophecy. Hier haben Esta wir es eine una Prophezeiung. profecía. 490 years. Diese 490 Jahre, 1490 años, Starts perdón. here, sie fangen hier an. Sí, then here, comienza aquí y luego aquí, here, aquí and here. y aquí. Und dann haben wir hier, hier und dort noch eine Marke. Agree with that? 7, Hier 7, haben wir 7, 62, 62, 3.5, 3 y medio 3,5 3.5. und Y nochmal 3,5. 3,5. Agree with that? ¿Estamos de acuerdo con Kannst du eso? damit übereinstimmen? So this is a process, Este Das es un ist ein proceso, Prozess. but what would we normally call this? pero Aber wie ¿cómo würden wir nosotros es normalmente nennen? lo llamamos? Ja, Dispensation. We've got Dispensación. different dispensations. Entonces nosotros vamos por So diferentes what do we call dispensaciones. these? These aren't the processes. Pero nosotros, Also, ¿cómo wie nennen llamamos wir diese? nosotros Das sind nicht die esto que Prozesse están oder en die- medio de los procesos? Der Vorgang. What do we call these lines? ¿Cómo llamamos estas Wie nennen líneas? wir diese Linien? Waymarks.
we normally call them Hitos. waymarks Normalmente Normalerweise lo nennen wir llamamos sie hitos Wegmarken or the steps. o oder die pasos. Schritte. So we could, if we had another one, Entonces, si nosotros tenemos otra, 1798, Wenn wir noch eine weitere 1798, haben, 1798, April 44, abril de April 44, 1844 October 44. y octubre de Octubre We could 1844. write 1, so könnten wir Entonces podemos 1, escribir two, 1, 2, 3. 2 und tres. 3. First, second, third angel's messages. primero, erste, segundo y zweite, tercer dritte mensaje Engelsbotschaft. angelical. So these are the steps of a prophecy. Das sind die Entonces son los Schritte einer pasos de una Prophezeiung We normally profecía. call it waymarks. Que und nosotros normalerweise nennen wir normalmente es llamamos Wegmarken. hitos. You okay with that? ¿Estamos de acuerdo Könnt con ihr eso? damit übereinstimmen? Sister Kathy has called it what? La hermana Katy lo llama como... Schwester Kathy hat es Wiege benannt. She didn't say step. No, ella no Sie hat nicht dice Schritte pasos. gesagt. Miss Rayleigh? It's fine. Well, I can't remember. What did Sister Kathy call it? She didn't call it steps or waymarks. Schwester ¿Cómo Kathy es hat que es cómo la nicht llamó Schritte oder la hermana Wegmarken Katy? genannt. No, Hier, dijo- was no lo wie hat sie es llama ni genannt? pasos ni It's a different hito. word. Ella usó otra palabra diferente. Something about the prophecy. Es algo Das ist relacionado a la etwas über die profecía. Prophezeiung. Sister Ellen, do you remember? Okay. And we want to try and remember exactly what she said. Just want to make a point about that. No queremos möchten uns recordar erinnern, was sie exactamente genau lo que gesagt haben, ella ich möchte dijo, hier einen pero Punkt quiero el machen. punto que ella hizo. Just the word. Process. She used the word process. Sie Ella hat das usa la Wort palabra Prozess oder proceso. Vorgang She benutzt. didn't want to use steps, Ella Sie wollte no, nicht waymarks. ella Schritte no oder usó la palabra Wegmarken benutzen. pasos o She hitos. will use the word process. Sie hat Ella usó also la Prozess, palabra diesen Vorgang proceso. genutzt. Where did she get the word process from, Mr. Ailey? ¿De Woher dónde hat ella sie dieses sacó la Wort palabra Prozess denn proceso? herbekommen? Why did she use the word process? Warum ¿Por qué ella hat usa sie la das palabra Wort proceso? Prozess genommen? Took it from the quote. Ella la tomó de la Wir cita. sprechen über das Zitat. And what quote are we in? ¿Y In a welchem qué Zitat befinden wir uns? cita? ¿De qué cita la tomó? So we're in this one here, 102, paragraph 1, good. In Entonces diesem nosotros hier, estábamos en mensajes selectos, tomo 2, Eins. página 117, There's a párrafo word, 1. but it's not process. What was Und da the gibt word? es Ella ein dice Wort, que das es war aber una nicht palabra, Prozess, sondern es pero war ein anderes Wort. no es un proceso. Anyone? ¿Alguien? Sorry? Oh, it does. Read it to us. Oh, it does use that. I forgot. Yeah, good. Also das Wort wird in den Ella Zitat dice que genutzt. I profecía was thinking of the word order, Und ich dachte an das Wort in der Entonces sacamos Reihenfolge. la palabra orden. and Ah, that's why the word process is used. y Und por deshalb eso wird auch es dieses que Wort el Prozess oder palabra Vorgang genutzt. proceso está siendo usado. The connotation of steps that are connected. Weil Esa da es la gibt es hier so connotación de pasos diese, que lo ja, conectan. dass es Schritte sind. Okay. Ella So, nos da esos pasos. the point I wanted to pick up, Den Punkt, den ich Entonces algo herausstellen quiero wollte, tomar. so let's check if it does say that. I don't want to say. Solo lasst mich déjenme nochmal ver si nachschauen, es ob eso lo es que auch quiero wirklich decir. so benannt wird. Yes. So in process of fulfillment. Also im En Prozess proceso der de Erfüllung. So as cumplimiento. I said, there are many processes here, So wie wir Entonces, gesagt haben, yo digo da que hay gibt es muchos viele procesos Vorgänge, aquí. viele Prozesse. and what are the ones that the quote directs us to? ¿Y Und dónde welches es ist donde la cita nos quiere das dirigir? Zitat uns hinführt? Sister Kathy, you can carry on. It says the process in fulfillment. De- Pick up that idea because it's not picking up all the processes. Also es heißt dice der que Prozess der desde que los Erfüllung, aber procesos hier están en werden jetzt nicht cumplimiento, alle solo Vorgänge quiero que tomen la idea, no todo el Which ones is proceso. it focusing on? Auf welchen ¿En cuáles ella se está liegt der enfocando? Fokus? So there are special prophecies, but Bis- what defines those special prophecies? Entonces Besondere hay Prophezeiungen, profecías aber was especiales, pero definiert ¿cómo diese ella las Prophezeiung? You define? said at the very beginning. Ganz Ella am dice Anfang hast du desde schon bien al gesagt. inicio.
Where are we? Wo befinden ¿Dónde wir uns? nosotros estamos? You didn't say we're in Millerite history. You said Tú no dijiste, we're in a certain time period. Du hast Du nicht dijiste gesagt, dass en wir un uns in der periodo Mittelgeschichte de- befinden, en sondern un in einer cierto periodo de gewissen tiempo. speziellen Zeitperiode. And what time period are we in? Und in ¿Y welcher en Zeitperiode cuál befinden wir periodo de uns? tiempo estamos? Not specifically, generically. No Ganz allgemein específicamente, gesprochen. genéricamente, That's generalmente. another word for it. Which one are we in? Where are we? Dispensation, ¿Cuál dann es, noch genauer, wo dónde befinden wir uns? estamos? Not the dates itself. Nicht No die en la Daten fecha en sí. selbst. So if this is the prophecy, Wenn jetzt Sí, das die esa es la Prophezeiung profecía. wäre, 2300 days, die 2300 2300 where tardes, are we? Tage, días, wo befinden wir mañana y uns? tarde. ¿Dónde nosotros estamos? We're here? ¿Estamos aquí? Yeah, if you're doing Millerite. Sí, está la de los mileritas. 2300 days ends when? Entonces Wann los endet 2300 2300? So we're in tarde y mañana terminan 1844, also ¿dónde? befinden wir uns in Mitte. Entonces ¿dónde estamos? You tell me when were they studying? Wann Dígame studierten usted Sie? dónde estamos. You began, you told me a minute ago, you Us- told me it was 1798. Usted comenzó a decirme 1798. en 1798. Also, wir befinden No uns nicht estamos hier in en der el Mitte. medio. So where are we in this prophecy? Also, Entonces, wo ¿dónde befinden wir estamos uns en in esta dieser profecía? Prophezeiung? So we're here at the end. Am Bueno, Ende. estamos aquí en el final. This prophecy has got processes all the way through. Entonces Diese esta Prophezeiung hat profecía Vorgänge tiene den ganzen Weg procesos a través de hindurch. todo el Waymarks. Oder auch o Wegmarken. hitos. Which ones are we interested in? Und an Y welcher en oder cuáles welchen nosotros sind estamos wir interessiert? interesados. Which processes are we interested in? In ¿En qué welchen proceso Prozessen estamos sind wir interessiert? interesados? Processes, which ones? ¿En qué Welche procesos Prozesse? es? ¿Cuáles? These ones? Diese hier, ¿En esos? The middle ones? die Los in del der medio? Mitte, The end ones? die, O die los am del Ende final. sind. So what we're interested in In was Entonces wir lo que nun estamos interessiert interesados sind, is the processes en sind los die Vorgänge, procesos at the very end que están ganz bien am al Ende, final, which bring you to the last point. que welche te dich traen zum hasta letzten el Punkt führen. último So it punto. says in process of fulfillment. Es Porque heißt ja ya also dice im en Prozess der procesos, Erfüllung. en procesos de The cumplimiento. end, Das Ende, Entonces to el get here, final, you would start your journey here. da, para dorthin llegar aquí, tú tenías que haber anzukommen, empezado muss man tu hier viaje vorne aquí. beginnen. But the ones that we're interested in are not these ones that come all the way through here at the Aber beginning. in Pero denen los que tú wir, estás interesado no interessiert son sind, los sind nicht primeros diejenigen hier pasos de vorne. lo que tú ya am Anfang. pasaste. We're interested in these ones. Nosotros Wir estamos sind interesados en interessiert an denen estos. hier hinten. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo Können con wir eso? damit The ones übereinstimmen? that are being fulfilled. Los Die, que ya die han in- sido Im Prozess der los que Erfüllung. están siendo cumplidos. It says prophecies in the plural. Hier Ella heißt, dice sagt es auch, dass profecías en Prophezeiungen, plural. also Plural sind. So let's just address that issue. Lasst Entonces uns das déjeme de conducir adressieren. este asunto. How many prophecies are there? ¿Cuántas Wie viele profecías Prophezeiungen hay? gibt es? Many prophecies? ¿Muchas Viele? A profecías? quote Gemäß ¿De dem acuerdo or a con la singular cita? prophecy? Zitat. Oder ¿O eine una einzige. profecía singular? We know what she says. Nosotros sabemos que ella dice. Also sie sagt besondere Prophezeiungen, Plural. I'm asking how you see it. Und ich frage dich, Entonces wie quiero siehst du saber es? cómo es que tú ves eso. Could be one prophecy Puede ser Könnte una eine Prophezeiung profecía sein, with many steps or processes. con muchos vielen pasos Schritten o oder procesos. Prozessen. So if we can conceptualize this as a singular prophecy, Entonces nosotros podemos könnten es als eine conceptualizar que einzige esta es una profecía Prophezeiung singular, Prophezeiung betrachten, lots of steps, mit con vielen muchos Schritten. and pasos. because it's a singular Y prophecy, porque Und es weil una es eine profecía einzige singular, Prophezeiung ist, what must it be in ¿qué in was muss debería es dann sein? estar en medio? muss sie sein. when you walk through this? Cuando man tú hier caminas a hindurchschreitet. través de By ellas. definition, if it's a singular prophecy. Por definición, si es una profecía singular. Definition, wenn es eine einzige Prophezeiung So ist. if this was a road Si Wenn esta das es la hier nun eine ruta, Straße and you wäre, wanted to get to point 5, which is the end, si und tú man quieres hier llegar zu al Punkt punto 5 gelangen 5, möchte, que es el welches das Ende final, ist, how do you get to point 5? wie ¿cómo tú gelangt man llegas zu al Punkt punto 5? With steps. Por pasos. durch gewisse Schritte. And because it's a singular path, Y Weil porque es es nun ein una senda einziger Weg única, ist,
by definition, you would have no choice but to do that in order. Por definición, tú no tienes opción, tienes que hast du keine seguir Wahl, todos du los pasos musst en orden. in der Reihenfolge hindurchgehen. And because we see these as individual, discrete prophecies, Und weil Porque wir hier nosotros diese vimos que estas son Prophezeiungen profecías als, descritas einzelne individualmente, betrachten, often we don't see the connection. frecuentemente sehen wir no oft vemos die la Verbindung conexión. untereinander gar nicht. But if we were to see this as a singular prophecy, Pero Aber si tú wenn wir puedes sie ver als que es eine una profecía einzige singular, Prophezeiung betrachten würden, you wouldn't even be guessing. It would be by definition you'd have to have steps. dann entonces müsstet tú ihr nicht puedes einmal vermuten, suponer sondern por ihr definición wüsstet que tú tienes que durch die seguir Definition, pasos. dass sie in ihre Reihenfolge kommen. Because if this is, we'll just work with this prophecy. Lasst uns mit Yo dieser solo voy a trabajar Prophezeiung con esta arbeiten. profecía. If this is 490 miles or kilometers away, Wenn das Si hier estos son 490 490 Meilen oder millas o Kilometer kilómetros de wären, camino, de ruta, then this one, Dann wäre entonces diese esta, hier, so we'll go with this one. lo siento, voy a ir con la This segunda. one is 483. dann Y wäre diese la segunda es 483. 2483 Distance is kilómetros. fixed because it's a singular prophecy. La, Abstand oder die la Distanz ist distancia es fix, cercana, weil es es la eine, misma porque son Prophezeiung You dos, can't change those 490 años. distances. Man kann No puedes die cambiar Entfernungen esto. nicht ändern. And what Las we tend not to distancias. do is connect these thoughts together. Lo que nosotros no wo wir tendemos a hacer es neigen, conectar wohin esos wir neigen, ist, pensamientos dass wir juntos. diese Gedankengänge nicht miteinander verbinden. So it says special prophecies Entonces, also hier, esto dice besondere profecías especiales Prophezeiungen, that come in their order. die que in vienen ihrer en orden. Reihenfolge kommen. And what we're interested is what? y Und in nosotros was estamos sind wir interesados en interessiert? qué. Not just that they come in their order. Nicht No nur, solo dass sie que in ellas ihrer vienen en Reihenfolge orden. kommen. Sister Catherine, what are we interested in? In was sind wir ¿En denn qué estamos interessiert? interesados? Which bit of the prophecy? In welchem Teil? ¿Cuál es el asunto de la An welchem profecía? Teil? So if you go to the passage, Entonces, si tú vas a través del it pasaje, says special prophecies ella Dann dice heißt que es profecías besondere, especiales Prophezeiungen were the process of what? estaban en sind im proceso Prozess de von was? que You don't have it in front of you? tú no lo tienes enfrente de ti. Someone else? ¿Alguien más? Jemand anders? They're in process of fulfillment. Que estaban en sind im proceso de Prozess der Erfüllung. cumplimiento. They're in process of being finished. Estaban Im en Prozess, proceso dass de sie, terminarse. beendet werden. So that's what we did. Eso es lo haben que wir nosotros gemacht. We hicimos. took 3 prophecies Wir haben Y drei tomamos Prophezeiungen tres and we profecías. saw how each of them was coming to their end. und Y gesehen, nosotros dass vimos jede cada zu una ihrem de ellas Ende cuando gelangt. llegando a su fin. We didn't read further on in the passage. Wir haben noch Leímos nicht weiter más adelante en gelesen. el pasaje. So if you go to, we'll skip 2 sentences. Wir Si tú überspringen saltas zwei, dos Sätze. frases, Next ¿no? sentence is the message of time. La Der nächste Satz ist segunda die Botschaft der Zeit. oración es el mensaje de tiempo. Truth was like the sun. Luego Und im dice la im verdad folgenden brilló Satz heißt es, die nítidamente Wahrheit como el war wie die sol. Sonne. So the next one La Dann die siguiente nächste Satz. says historical events dice showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people. los Geschichtliche acontecimientos Ereignisse, históricos die que die mostraban el direkte Erfüllung cumplimiento von directo Prophetie, de la profecía. aufzeigen, wurden den Menschen vorgelegt. Are we all there? Sind wir Estamos alle ahí. da in diesem Satz? Historical. It's still 102, paragraph 1. Sind wir noch Estamos en zweites mensajes Band der selectos, ausgewählten página Botschaften, 117, párrafo 102, 1. Abschnitt 1 im Englischen. We there? So historical events showing the direct fulfillment of prophecy were set before the people. Entonces, geschichtliche acontecimientos Ereignisse, die históricos que direkte mostraban Erfüllung el von cumplimiento Prophetie directo de zeigen, la wurden den Menschen profecía. vorgelegt. And this is the important part. Und Esa jetzt es la kommt parte der wichtige importante. Teil. And the prophecy was seen to be a figurative delineation of events leading down to the close of this earth's history. Las profecías constituían una delineación simbólica de los acontecimientos que conducían al final de la historia terrena. Abfolge Esta es la von parte Ereignissen, importante. dargestellt, die zum Ende der Weltgeschichte führt. Are you there, Brother Roland? ¿Está acá ahí, hermano How Roland? many prophecies? Wie viele ¿Cuántas Prophezeiungen? profecías?
the number. El número. Also die Anzahl. At the beginning, I'll read at the beginning, it says special prophecies, lots of them. Am Anfang Al, heißt es al comienzo besondere yo leí, dice Prophezeiungen, also viele. profecías especiales, o sea, muchas de ellas. Und in diesem Y en esta, en esta Satz, oración, wie viele ¿cuántas heißt es profecías hier? hay? One. Una. Eine. There's one prophecy. Da Es ist una eine, da gibt es profecía. eine Prophezeiung. You see that, Sister Suellen? Kannst du das ¿Puedes sehen? ver eso? There's one Sister? prophecy, Da gibt es eine Es una Prophezeiung. profecía. and how many events do you have? ¿Y cuántos Wie viele eventos tú Ereignisse hat tienes? man? How many waymarks? ¿Cuántos hitos? How many prophecies? ¿Cuántas Wie profecías? viele Wegmarken? Wie viele Prophezeiungen? I'll tell you the number. Te But diré how el many? nombre. Es heißt Pero hier, also es ¿cuántas? nennt hier jetzt keine Nummer, aber wie viele? Several. Muchas. Einige sind We'll es. go with that. So, in the original one, Entonces, In en la dieser original, Originalen it says special prophecies are coming to their end. heißt ella es, dice que besondere profecías Prophezeiungen especiales kommen zu están ihrem llegando a Ende. su fin. Process of fulfillment Im Proceso de Erfüllung means cumplimiento the final steps of each prophecy. significa die el letzten paso Schritte final de dieser cada una de esas Prophezeiung. profecías. Prophecy number 3, La profecía Prophezeiung número Nummer 3 3, we're only interested in the last parts. das sind wir está nur in realmente den interesada letzten en la Schritten parte final. interessiert. The same with 1, 2, and 3. Genauso Lo bei mismo 1, que en la 3. 1, 2, 3, So todos that's ellos. one way of looking at it. 3, 4 prophecies, and we're looking at the last parts of each one. Also das ist Entonces, eine eso es lo Art, que das zu estamos interesados. betrachten. Miramos 1, 3 2, 3, 4 profecías y und dann estamos nur den mirando letzten Teil solamente zu betrachten. la parte Now final what's de she cada una de done ellas. in this sentence? Und was Y hat sie ahora, jetzt ¿qué es lo hier que in ella hace diesem en Satz esta gemacht? oración? Sister Ailey? What has she now done in this sentence that we've just read? Was hat sie Entonces, jetzt ¿qué es hier lo in que dem ella Satz, hizo den en wir eben esta gelesen oración haben, que gemacht? acabamos de leer? So she's got one prophecy. Entonces also, hier haben wir ella nur eine Prophezeiung. consigue una How can she profecía. have many prophecies and now one? Wie Y kann ahora sie ella, jetzt viele antes tenía Prophezeiungen, muchas jetzt hier profecías, nur ahora eine? tiene una. Also It's a specific one. ¿Es ist una es específica? eine besondere, eine spezielle? Which one? Welche? ¿Cuál? Read the passage, it tells you which one. Lest Lee el das pasaje, ella te Abschnitt, dort dice heißt cuál es. es. Dort könnt ihr erkennen, welche es ist. In our model, which number of prophecies are you talking In about? unserem En Modell nuestro hier, modelo, ¿qué über número de welche profecía es de Prophezeiung la spricht que sie? nosotros estamos hablando? She said number 4. Ella Número dice vier. número Where'd 4. you get number 4 from? Woher ¿Cómo bekommst nosotros, du ¿de dónde Nummer sacamos el vier? número 4? Ich denke, das ist die The letzte. last one. De la But última. read out the bit that tells me it's number 4. Lee un poquito y dime cuál es la Where número have you read 4. that it says number 4? ¿Dónde Wo hast tú du- lees que te dice que es la número 4? The close of this earth's history. Es Cuando heißt dicen, hier, es conducen Ende al der final de la Weltgeschichte. historia terrena. Close of history is the end of history. El final de esta ja, historia terrena das es el Schließen fin der de Geschichte esta, im de Wortwörtlichen ist also das Ende la, Which is der number 4. Geschichte, De la tierra. welches la cual es hier el in número unserem 4. Beispiel Nummer 4 ist. So number 4 Entonces el número Nummer 4 4 also has several events. tiene muchos hat eventos. verschiedene oder mehrere Ereignisse. So what events would that be? Entonces, Was ¿qué wären jetzt eventos diese serían Ereignisse? esos? It would be these events, wouldn't it? Tendrían que Hier ser diese estos Ereignisse. eventos, ¿verdad? Yes? ¿Sí? So Ja? when I said let's collapse them into one prophecy, Als Cuando ich gesagt dice habe, que lasst esto uns sie jetzt alle colapsa in en eine una sola Prophezeiung, profecía, zusammenfügen. I'm suggesting that's what she's doing. Und ich yo schlage vor, sugiero das que es lo que hier ella das, está was sie haciendo. tut. She views it in two ways. Sie Ella lo nutzt usa es en auf dos zwei maneras. verschiedenen Weisen. Individual prophecies Como Einmal die profecías individuellen individuales Prophezeiungen and then a singular one. und y luego dann las diese singulares. einzige Prophezeiung. And all of these individual ones, Und Y all en orden diese que estas verschiedenen, which are steps to the individuales, end, que son welches el paso Schritte para el zum Ende hin final, sind, para el they can fin, all be understood können nosotros no verstanden podemos werden entender. as, she says, historical events, als Ella sie dice sagt, eventos geschichtliche históricos, Ereignisse, waymarks Wegmarken, hitos, that bring you all the way to the end of this singular prophecy. que die todas dich ellas te traen bis al zum Ende fin, que dieser es einzigen de una Prophezeiung profecía führen. singular. So as an example, als Entonces, Beispiel, como ejemplo, prophecy number 1, profecía Prophezeiung número Nummer 1, 1, 1798. 1798. Catherine, what prophecy is that? welche ¿Qué Prophezeiung ist profecía das? es esta, hermana Katy? So
Sister Catherine says the 1260. Die Hermana Katy 1260. nos dice que es There los it is. 1260, We went to Revelation 12, 6 and 14. Wir sind la zu cual Offenbarung 12, es Verse 6 und Apocalipsis 14 12, gegangen. versos 6 We're y in the 14. wilderness. Hier befinden wir Estamos uns en in el der Wüste, desierto. It's a time period, not a place. Es welches un eine periodo de tiempo, Zeitperiode no und es nicht un ein lugar. Ort ist. 1260, 3.5 times. 1260, 3 años y medio. So that's where we are. Hier Y aquí es befinden donde wir uns also. nosotros estamos. And it says in process of fulfillment. Y Und das ella heißt, dice hier en in dem proceso Prozess de der cumplimiento. So in this 1260, En estos in dieser 1260, 1260 also, we'd want to see the processes möchten lo wir que die queremos ver es el Vorgänge und diese proceso Prozesse sehen, that bring you to the end. que te die traen al uns zum Ende fin. führen. And there are a few of them. Da Y gibt es einige cuando hay algunas de We'll ellas, go with pocas two. de ellas, und wir stellen jetzt zwei vamos a heraus. ver So I'm algunas. not particularly interested in the dates, No estamos Nicht so particularmente interessiert interesados en in la den, fecha, speziellen Daten, but I want the events. aber pero ich quiero möchte los die eventos. Ereignisse. So as you get to the fulfillment of number one, A Wenn medida du que zu tú der entiendes el Erfüllung von Nummer cumplimiento de la 1 número uno, kommen, you need to track what's happening. musst tú du necesitas trazar qué es lo que nachverfolgen, was aconteció. geschieht. So we've got the 1260, Wir haben also Entonces hier die tú 1260 llegas a los and we 1260, want to look tú tienes los at the 1260. last processes. und Y dann queremos möchten wir die mirar letzten hacia el Vorgänge último betrachten. proceso. So what are the two major things that happen Was sind die zwei ¿Cuáles son las großen dos Dinge, cosas die más geschehen grandes sind, que bring us here to sucedieron 1798? para um uns traernos dann zu aquí a 1798 1698? bringen? Persecution ceases. Die La Verfolgung hört auf. And what subject? fase de la Welches persecución. Thema ist ¿Y qué das? tema es este? So the first major one, La Also der primera y erste la große Punkt más grande Jesuits. son sind los die jesuitas. Jesuiten. And the second one, Y la Und der segunda, zweite Punkt, someone else? ¿alguien más? Ready? Second major thing that brings you to 1798. La segunda gran cosa que tenemos que poner para que nos lleve a 1698. No sure? Okay. die Unabhängigkeitserklärung. So I'm going to put two then. I was thinking of another one. So Ich we'll hab- put the USA. Entonces Also vamos a wir poner la markieren jetzt primera, die USA. Estados very Unidos. small. Tut mir Lo leid, das siento ist por sehr ser tan klein. pequeño. Car? You don't know? Sure? Bavarian? No, I won't go with that one. There are lots of them. Also es Hay gibt muchos viele. de ellos. So we've got the dissolution of the Jesuit order, Nosotros Wir haben also ya die, tenemos la der Jesuitenorden, der aufgelöst wurde, disolución de la orden creation jesuita, of the United States, la das, creación de los Aufkommen Estados der Unidos. USA. and what else do you need to have in place to get to 1798? ¿Y qué más necesitamos 'Cause it would have happened without the colocar sun and stars. Das hätte para nämlich llegar a auch ohne die 1698? Zeichen an Stern und Mond. For the car? Did you hear that? You didn't hear what he said? What did he say? Which is who? Das Aufkommen des Königs des Südens, welcher, wer ist? France. Good. Frankreich ist. Francia. So we have to see Nosotros Wir müssen tenemos also que ver erkennen, some events that bring you to the close die algunos Ereignisse, die uns eventos zum que Ende nos llevan bringen. al cierre. without understanding what these three things mean. Y sin Ohne entender das estas, Verständnis, lo que was estas diese tres drei, cosas significan, Dinge estos bedeuten. tres eventos, 1798 is meaningless. ist dann 1798 no tiene 1798 significado, bedeutungslos. solo es una Es ist einfach fecha. nur ein Datum. In
And you can do that with each of these prophecies. Y Und das tú kann man puedes mit hacer all esto diesen con cada una de estas Prophezeiungen profecías. We didn't go through them, No Wir hemos sind ido a nicht durch través de die ellas, anderen hindurchgegangen. but that one's an easy one to see. Pero Aber esta es una muy das fácil ist de der ver. eine einfache, wo wir es gut sehen So können. you have to see the steps that, or the processes that come in order that bring you to its fulfillment. Man muss Entonces also tú diese necesitas ver el Vorgänge, diese proceso que Schritte viene en erkennen, orden die in para ihre que tú te Reihenfolge traen, kommen. para que te Right, lleven al right, let's look final. at the back. Ist das okay, meine Jesuit Schwester? order is destroyed. The United States rises up, and if we say France, depending on how you look at it, is coming up or going down. Entonces, la Also orden der jesuita ha Jesuitenorden sido wurde disuelta, abgeschafft, die los USA Estados kommt Unidos auf han und levantado der König des y Südens, Francia, Frankreich, depende de cómo kommt tú lo auf veas, oder puede runter, ser je el nachdem, wie man das levantamiento betrachtet. o Without el these three things, you cannot get derrocamiento. 1798. Ohne diese Y drei sin Dinge kann estas man cosas nicht tú zu no puedes 1798 llegar a You get the year, 1798. Man versteht Tú das puedes Jahr, tener el but año, not the prophetic waymark. pero aber no el nicht die dicto prophetische profético. Wegmarke. So if we're okay with that, Also ¿Estamos de wenn wir acuerdo con damit eso? to do übereinstimmen, that with all of these prophecies, Y könnte yo man hice das eso mit con all todas diesen estas Prophezeiungen profecías. machen. but Bueno, at tú the puedes end, what hacerlo. she does Aber am Y Ende, was al sie tut, is final, all of this is just a singular prophecy. lo que ella all das dice, ist eigentlich todo nur esto eine es una einzige profecía Prophezeiung. singular. And what we need to do Y lo que Was wir necesitamos tun hacer müssen, is we need to look at all the steps that bring you to the end. y wir necesitamos müssen mirar alle Schritte todos los betrachten, pasos die que uns nos zum Ende traen al führen. fin. So in this waymark, Bei Entonces, in this prophecy, En diese este Prophezeiung, hito, take en a esta number profecía, ich habe jetzt hier die Nummer 4 que gewählt llamamos el and número all of the 4, ones, und all die todos ellos, these shorter ones, are all part of that prophecy. und todas all diese ellas kürzeren son sind parte Teil de esta dieser profecía. großen. So the number one process Entonces el Also proceso der número Nummer 1 1 Vorgang or waymark oder o hito Wegmarke or event o oder evento Ereignis, that we need to understand que das necesitamos den wir entender verstehen müssen, in order to get to this waymark, para que podamos hier llegar zu a dieser este Wegmarke zu hito, gelangen, which is 44. lo cual es welches 44 ist. The primary one we need to know 44, Der 1844, primäre, que es la was wir wissen primaria. müssen, is 1798. ist 1788. La primera es 1798. Okay. Are these the same prophecy Esta es la Sind misma ist profecía, das die gleiche Prophezeiung? or two separate ones? o Oder dos zwei verschiedene. separadas, 1260, 1260 2300 days. 1260 o 2300 Are tal they two vez. separate ones or are they the same one? ¿Ellas Sind son sie zwei separadas o son la Getrennte misma? oder sind sie die gleiche? Who spoke? The same one Son la misma He says separate. or two separate ones? Which one? o son Two separate separadas. ones. Okay, so this is Revelation 12. Das hier ist Entonces also esto es Offenbarung 12. Daniel. Apocalipsis 12, también puedes ir a So this is Daniel. Revelation 12 and this is Daniel 8. Esto es Apocalipsis 12 y este es Daniel Yes. 8. ¿Sí? Two independent prophecies. Son dos Zwei profecías unabhängige independientes. Prophezeiungen. Do you agree ¿Tú Aber estás de du acuerdo übereinstimmst, in page 102 que Das en in la página 102 117 de Ellen mensajes White says selectos, it's one prophecy. Elena Ellen White sagt, dice das que ist es eine una He profecía. says it's the prophecy. Ella Sie sagt, dice das ist la die, profecía. die Prophezeiung. Or do you struggle with that? Oder O hast tú du estás damit luchando con Probleme? eso. No? ¿No? No struggle? ¿No hay problema? Okay, so let's go to Problem. Daniel 8. Entonces vamos a Daniel Lass uns 8. Daniel 8 gehen. We're in Daniel chapter 8. En Daniel Wir sind in capítulo Daniel 8, Kapitel 8. Sister Tamina, why are we here? What do we want to prove? hermana Warum sind wir Tamina, hier? Was wollen ¿por wir qué estamos beweisen? aquí? ¿Qué queremos probar? So we want to prove that it's one prophecy. Wir möchten Nosotros vamos a beweisen, dass es probar eine que esta es una Prophezeiung ist. profecía. When we say it, Wenn wir Cuando sagen decimos es, es, what is the it? was ist denn ¿qué das es? Es. Esto. Es beweisen. Give En me the inglés, dates. it. Dame fechas. We want to prove that 1798 and 1844 are one prophecy, Wir möchten Nosotros vamos a beweisen, dass probar que 1798 1698 y eine 1844 es not una two, as profecía, Brother Roland said. und nicht no zwei, dos como so el wie Roland hermano es gesagt. Roland dice. Okay? So we're not just going to go to the quote. Und wir gehen jetzt Entonces nicht einfach nur nosotros zum vamos a Zitat. ir a We're la going to go to cita. Daniel 8 and see if we can prove that. Wir gehen zu Vamos a Daniel ir a 8 Daniel und 8 para sehen, probar eso. ob wir No das vamos a ir a la cita. beweisen perdón. können. So everybody know why we're here. Entonces Also nosotros jeder weiß, warum wir sabemos jetzt por qué hier estamos diese aquí. Verse lesen. Listen to Ellen. We're here to prove
that this is one prophecy, Nosotros estamos aquí para probar que esta es una profecía, not two separate ones. no dos. Nicht zwei unterschiedliche. 1260, 2300 days. 1260 y 2300 tardes. Because that's how we normally look at it. Mañana. Das ist, wie Esto wir es es normalerweise normalmente como la miramos. We want to see that when Ellen White says you are required to combine them, if we can do that. Nosotros queremos ver como Elena White dice que tú eres requerido a combinarlas en orden que tú puedas hacerlo. ob wir auch in der Lage sind, dies zu tun. So this is not a new study, Esto no es un estudio nuevo. so someone may have seen it before Alguien ya tal Vielleicht vez hat lo es ha jemand visto schon zuvor antes gesehen or studied it by themselves in the oder past. schon o selbst tal vez in lo ha der estudiado por sí Vergangenheit, mismo en el studiert. pasado. So does anybody want to have a go Entonces todo el mundo sabe a dónde ir Anfangen? to show that it's a singular prophecy? para Anfangen zu mostrar que zeigen, esta es una dass es profecía eine singular. einzige Prophezeiung ist. Bien, Would you going to say yes as well? Okay. So it's only if it's only if someone knows they've seen the study before or they've done it before. So I don't want to embarrass anybody. Also ich möchte jetzt si alguien niemanden sabe hier, que por favor in participe, yo Schwierigkeiten no bringen. Es ist quiero wirklich für avergonzar diejenigen, a die das nadie. Studium schon mal gesehen haben und es verstanden haben. So we're in Daniel 8, are we? We're Wir, in Daniel chapter 8. wir Entonces sind in Daniel capítulo 8. Kapitel 8. Go ahead. It's not long. No, it is only short. Also No kurze es Erklärung. larga, es corta. lange. So we're in Daniel 8, Entonces, 13 and 14. Daniel 8, Vers 13, 13, 14. 14. So just point us out to what the question is. Entonces Führe uns zu der Frage. apunta a Was lo ist die que Frage? la pregunta realmente es. Okay. How long will the persecution of the people in the sanctuary be? Also wie lange ¿Cuán wird die larga ha sido Verfolgung la des Volkes persecución und der, del pueblo de des Dios Heiligtums sein? y el santuario? La destrucción del santuario. You're not sure of what? Okay, I don't think it was either. That wasn't the right summary. Also das war nicht die richtige Solo Zusammenfassung dieser busco un Frage in resumen. Vers 13. Should we work together? It says in the Spirit Prophecy quote, the prophecy, Im Geist der En la Weissagung cita Zitat de heißt es Espíritu die Profecía Prophetie, dice la Prophezeiung. profecía. verse 13. Wir En sind el in verso Vers 13. 13. We all okay there? In Vers 13 Ella heißt es dice die la Vision visión. oder das ¿Están todos Gesicht. localizados? Verse 13. How long is the vision? Hier heißt es, wie lange gilt dieses Verso Gesicht? 13 dice, ¿hasta cuándo durará la visión? And you'll notice Y Und tú dann bemerkt notas, man, that it talks about a number of things that happen. ella dass es dann habla de, einige tú Dinge puedes ver que hay beschreibt, was muchas die cosas de geschehen. las cuales Which están means there are a number sucediendo. of processes. Y Welches eso es lo que also nosotros bedeuten muss, llamamos dass es da proceso. verschiedene Vorgänge oder diese Prozesse gibt. So we're in the vision, verse 13. Wir sind Entonces also estamos en la visión del Vers 13. verso 13. So there are certain things happening Entonces Also da hay geschehen ciertas gewisse cosas que Dinge. están pasando concerning two powers, In Bezug que auf se zwei tornan en Mächte, dos poderes daily and the con transgression cier- of desolation. con respecto a den los poderes täglichen und que den son la transgresión verheerenden Frevel. desoladora y el continuo. La prevaricación And desoladora. they destroy God's kingdom, Y ellos die dann the destruyen al host rey and the sanctuary. de Gottes Dios y Königreich el santuario zerstören, nämlich celestial das, y su ejército. Heer und das Heiligtum. Die Frage ist Entonces also, la pregunta wie lange es, ist die Vision? ¿cuán larga es la How visión? long is ¿Cuánto the vision? durará? When does it come to its end? Also wann ¿Cuándo llegará a kommt su es zum fin? Ende?
Y la Real answer is respuesta, 1798. la respuesta es Die eigentliche 1798. Antwort zu der Frage ist 1798. So the real answer is 1798, but the answer that's given is 1844. Also die Ok, eigentliche, la respuesta Antwort real es wäre 1798, aber die 1698, Antwort, die in pero Vers 14 gegeben la ist, respuesta wird, ist aquí que se 1844. da es 1844. So we'll just go through that in a few more steps. Wir Si gehen jetzt hier nosotros durch in, acabamos de ir ahí, en mit einigen algunos Schritten. pasos So más verse vamos a ir. 13 Vers Entonces el 13 verso begins 13 with him hearing something. comienza fängt an, con dass que alguien etwas hiere a hört. alguien. Verse 13. Ella I heard a escucha. conversation. Entonces Hier heißt el es, verso ich 13 dice, hörte, yo oí eine gute Redung. Can we see that? Können wir das sehen? un santo que hablaba, una conversación. I heard a conversation. Entonces él Two dice, people yo speaking. escuché una Ich hörte, wie conversación. zwei Leute geredet haben. Tell me if you're okay. Go to verse 3. Con la cual el Señor está Gehen wir hablando zu con Vers él. 3 Go Vamos to al verse verso. 2. oder nee, Vers 2. Vamos I al saw verso a 2. vision. Ich schaute Él dice, im y Gesicht. vi en visión. So in verse 2, he sees the vision. Entonces Also en en el Vers verso 2 2 sieht er él das ve la Gesicht. visión. Verse 13, he hears two people speaking. Y en el Und Vers verso 13 hört er, wie 13 zwei, él oye miteinander dos reden. personas hablando. What are they speaking about? Worüber sprechen ¿De sie? qué ellos estaban hablando? They're speaking about the vision. Ellos Also, estaban sie sprechen hablando über dieses sobre Gesicht. la visión. Speaking about the vision that Daniel has just seen. Sie sprechen über Están das hablando de la Gesicht, das visión que Daniel Daniel eben erst acaba de ver. gesehen hat. Are we okay with that? ¿Estamos de acuerdo Sind con wir eso? soweit? Mr. Tamina? Yeah? He sees the vision in verse 2, Él Er sieht ve also la das visión Gesicht en in el Vers verso 2. 2. and now in verse 13 they're speaking about this vision. Und Y en in el Vers verso 13 sprechen 13 sie él nun habla über dieses sobre esa Gesicht. visión. And he sees the vision in 2, he hears the conversation in 13. Also Entonces sieht él in Vers ve la 2 visión und en el hört verso die 2 y él Unterredung in escucha Vers la 13, conversación en el verso das 3. Gespräch. Clear that the vision has finished. Also es Entonces ist claramente deutlich, la dass visión das ha terminado. Gesicht zum Ende gekommen ist. And we know that Das wissen Nosotros wir, sabemos because eso. after the conversation, Porque denn después de la nach diesem conversación, Gespräch you get to verse 15. kommt man ustedes zu van Vers al 15 verso Daniel 15. says, und da Daniel sagt dice, Daniel, I saw the vision ich Yo habe das vi la Gesicht visión. gesehen and I wanted to know what it meant. und ich habe y versucht zu quería saber qué verstehen, es lo was que es bedeutet. I significaba. wanted to know Ich wollte Y yo wissen, quise saber the meaning of what I saw. ich de wollte die la- Bedeutung el significado de lo que erkennen, yo was, vi. von dem, was ich gesehen habe. And what he saw, Y lo was que er él gesehen vio, hat, as we found out, began in verse 2, und Y das, lo was que er él vio gesehen hat, wie wir schon comienza herausgefunden en el haben, hat verso in Vers 2, 2 begonnen, where he gives the introduction of this story. wo quien er da die la Einführung der introducción de Geschichte la gibt. historia. We're okay with that? Können wir damit ¿Estamos de acuerdo übereinstimmen? con eso? So in verse 2, he sees a vision. Entonces en el Vers 2 verso sieht er 2 also das él ve la Gesicht. visión. Verse 13, En el verso 13 he hears two people speaking about that vision. Hört él er zwei escucha a dos Menschen personas miteinander hablando darüber de la reden. In visión. verse 15, Und Y en in el Vers verso 15 he 15 wants to find out more about what he saw. él möchte quería er nun encontrar o mehr, entender also más sobre mehr lo que él herausfinden había von dem, visto. was er gesehen hat. So what we want to find out is when that vision ended. Entonces Was wir lo que queremos herausfinden möchten encontrar ist, cuándo es que oder la was wir visión herausgefunden terminó. haben, ist, wann das Gesicht geendet hat. He begins speaking about it in verse 2. Er Él fängt in Vers 2 comienza an, darüber hablando zu en el sprechen. verso 2. In verse 2, all it says, En In el Vers 2, verso alles, was 2 es hier heißt, ya I was in a dice certain location, ich que él befand estaba mich en an una einem gewissen Ort en cierta and when I was localización there, I saw a vision. und als y ich dice dort cuando war, yo da estaba habe en ich ese ein lugar Gesicht entonces yo gesehen. vi la visión. And then what he sees Entonces lo que él is vio, described in verse 3. lo que él ve wird in está Vers 3 descrito en el beschrieben. verso 3. Lifted up my eyes and I saw. Ich hob Alcé meine los Augen ojos auf und y schaute miré. und habe gesehen. So the vision begins in verse 3 Entonces la Oder visión das comienza Gesicht en el beginnt verso in Vers 3 3 and it ends in verse 12. y und termina en hört el in verso Vers 12. 12 auf. Verse 2 tells you where he had the vision. En el In Vers verso 2 2 él te dice sagt es dónde uns, él wo tuvo la er das visión. Gesicht hatte. Verse 3 begins to describe the vision. In Vers El 3 verso fängt er an, 3 das Gesicht zu comienza beschreiben a It describir la ends in visión verse 12. und y hört él in Vers termina en el 12 verso auf. 12. By the time you get to 15, he wants to know what that vision meant. Und in Para el Vers tiempo en que 15 tú möchte er llegas dann, al verso verstehen, was das 15 Gesicht ya la bedeutet. visión había And in terminado. 13 and 14, Und in Entonces Vers en el 13 13 y und 14 14 he sees two people talking about what he just saw. sieht er zwei él Leute, dice die que habían darüber dos sprechen, was personas er eben hablando de gesehen lo hat. que él había visto.
So, Sister Tamina says it looks like the vision picks up in verse 16 again. Also, Entonces, hier esto ist ein parece Kommentar, como dass que in la Vers 16 visión es es so retomada en el erscheint, dass hier verso das Gesicht 16 wieder otra vez. aufgegriffen wird oder wieder beschrieben wird. Do you agree with that, Sister, Brother Arian? ¿Estás de That the acuerdo con vision picks up eso? in 16? Que la visión ha Beginnt sido das Gesicht und retomada en el erklärt verso das Gesicht 16. fort in Vers 16? So Brother Arian said no. Entonces el hermano Ayan dice que no. Verse 26. Entonces en el verso Vers 26, 26, What does that mean? das Gesicht Not- verwahren, Not was what shut bedeutet up das? means. Why you were going to verse 26. Warum gehst du zu Vers no, ¿qué 26? significa? ¿Por qué tú vas al verso 26? So you want to shut up the vision, Hier wird das Entonces, Gesicht ¿tú verwahrt quieres oder proclamar la geschlossen. visión? and what's that? How's that helping you? Wie hilft das dir? ¿Cómo eso te ayuda? Verse 13. El verso 13. Also mir scheint, dass die Vision in zwei Teile ist, beziehungsweise Vers 13 ist das nicht Teil der Vision, weil er die heiligen Reden hört. Ist er da nicht auch noch im Gesicht? You tell us. Dinos, Sag uns. It's a group study. es un grupo de estudio. Das ist meine Frage. Ich habe keine Antwort. Es ist ein Gruppenstudium. I think it's your suggestion. Pienso que Ich es tu denke, es ist ein sugerencia. Vorschlag. You want to make verse 13 the vision. Tú puedes Du hacer möchtest el Vers verso 13 13 la zum Teil visión. des Gesichtes machen. Sure. Seguro. Also Study das, about the daily and the transgression of desolation. Pienso es geht sobre hier um das el tägliche und continuo y Verhinderung la und Lehre. transgresión desoladora. So, just because Daniel's in vision for all this story, Und nur Solo weil porque Daniel Daniel jetzt im está en Gesicht ist für visión a través de diese toda esta Geschichte hier, historia, it doesn't mean it's the same vision. eso no bedeutet nicht, significa dass que es es la das misma gleiche visión. Gesicht ist. Verse 13, Vers Verso 13. 13. they ask the question, how long shall be a vision Entonces él hace la heißt es, pregunta, wie lang ¿cuánto gilt durará la das visión? Gesicht? concerning what he has just seen? Nämlich in En Bezug auf das, was er referencia a eben lo que él gesehen ya hat. acaba de ver. Because and it distinguishes this between the seeing and the hearing. Porque Also él hier está ist der Unterschied distinguiendo zwischen entre Sehen und el Hören. And then oír when you y get to el verse 16, ver. Und wenn man dann zu Vers Entonces el verso 16 16, geht, now what's happening is the explanation of what he has seen. ahora die lo que sucede es Erklärung la von dem, was er explicación de eben lo gesehen que él So ya ha it's not visto. a continuation of the vision, it's an explanation of the vision. Entonces no also es es la ist keine continuación de la visión, Fortführung es una des explicación de Gesichtes, la sondern es visión. ist die Erklärung des Gesichtes. Are you in agreement or are you just saying yes? ¿Usted está en acuerdo o solo dijo sí? Übereinstimmst du oder sagst du einfach nur ja? ¿Está de There's a acuerdo? river Este es el Da río gibt es einen Fluss and Daniel's here by this river. y Daniel Daniel befindet está sich hier aquí bei dem en Fluss. esta Hopefully we're parte del okay río. with that. Ich hoffe, da ¿Todos están können de wir acuerdo con übereinstimmen. eso? And what does he see? Und ¿Y was qué es sieht lo er? que él ve? First thing that what does he see? La primera cosa que lo que él Das ve, erste, was er sieht,
We're in verse 3. Wir Estamos en el befinden uns verso in Vers 3. 3. What does he see? ¿Qué es lo Was que él sieht ve? er? He sees a Ram. ram Él vio un carnero standing by the river. que estaba Er delante del sieht den río. Widder, der am Fluss steht. He sees that. Él sieht ve er? eso. Then he sees Luego a él ve goat. Dann un sieht macho er cabrío ein Ziegenbock. Destroying this ram que Der está diesen Widder destruyendo zerstört. all at the este same place. cordero. Alles an dem gleichen Ort. Todo en el mismo So lugar. he's standing there and he sees all of that. Also Ese es steht da und sieht Daniel das y él alles. ve todo esto. And once that happens, Y cuando Sobald esto das geschieht, sucede, then he sees a little horn. Sieht er ein entonces kleines él Horn ve un And he pequeño sees that cuerno. little horn doing things. Y er él sieht, wie dice dieses que ese kleine pequeño Horn, cuerno diese hace, Dinge tut. hace The cosas. little horn Dieses Así que kleine el cuerno Horn pequeño fights against God's kingdom. kämpft lucha gegen contra el Gottes reino de Königreich. Dios. So if we're okay with all of that, Wenn Entonces wir estamos de damit acuerdo con todo esto. übereinstimmen, then that finishes. das Ellos kommt no dann han zum Ende, He's wird still beendet. here, Él todavía steht está aber ahí. immer noch hier. and then he hears two people speaking. Ahora hört él wie escucha zwei a dos personas Leute miteinander hablando. sprechen. Then he asks, Dann Entonces stellt él er die pregunta, Frage, what did all of this mean that he saw? was ¿qué es bedeutet denn das todo alles, was ich esto? gesehen habe? Then ¿Qué when you get significa to todo esto que 16, él vio? Wenn wir dann zu Vers Entonces él va al 16 verso he kommen, hears a 16. man's voice da hört er Entonces eine él Menschenstimme, escucha la voz de un hombre in this location en also hier esta an diesem Ort, localización to say, make Daniel understand. que wo es dann dice, heißt, erkläre haz ihm. entender a Daniel. And then you get to verse 17, Entonces Wenn tú man vas al dann zu verso Vers 17 17 kommt, and we'll drop down to verse 19. y oder vas Vers a 19, saltar al Says, verso I will 19. make you understand. er Él sprach, dice, ich te möchte dir enseñaré erklären. lo que ha de venir. So there's another man that joins him, Entonces Aquí aquí hay kommt noch ein otro weiterer hombre Mann. que se and une this a él. man Und dieser Y Mann ese hombre says, look at this. dice, sagt, mira schau dir esto, das an. I'll tell you what this means. Ich te voy a erkläre decir dir, lo was que das eso bedeutet. Then I'll significa. tell you what this means. Y dann luego te voy a erkläre ich decir dir, lo was que dies eso bedeutet. And then significa. I'll tell you what this means. Y luego Und te voy a dann, decir lo was que eso das significa. folgende bedeutet. So the vision has finished, Entonces la Vision visión hat es also terminada. aufgehört. and if you like, Y, it's all frozen in time. y Und wenn du so si magst, te das gusta, alles in der Zeit so si tú eingefroren. puedes ver, Now todo he está comes back, congelado en Und el dann tiempo. kommt er zurück Pero And él he begins to vuelve. comment on all of these things. Y Und entonces kommentiert él nun all comenta cada una de It's the esas thing that you cosas. just saw, he could point to it. Entonces Dinge, die todo du eso eben que él vio, gesehen hast, él und er lo kann va darauf, a explicar. hinzeigen. He tells you this is Medo-Persia, Greece, Entonces Kann er mira, sagen, este dass es es medio Medo-Persien und Griechenland Persia, and the Grecia. king of fierce countenance, Este es Königreich el reino de la... an Mit, angry king. mit schrecklichem Angesicht. So this person, when he speaks to Daniel, just explains what he saw. Wenn Entonces diese esta Person, mit persona Daniel que está spricht, con dann Daniel erklärt solamente le va a das, explicar was lo Daniel que él gesehen vio. hat. The vision isn't continuing. Die La visión ya no va a oder das Gesicht continuar. ist also nicht, fährt nicht fort. So, verse 13, Vers Entonces el 13 they're verso asking about the 13, vision. él pregunta stellt sobre sie la eine Frage visión. über das Gesicht. Verse 2 says, I was at the river when the vision began. El Vers 2 verso heißt es, 2 ich war am dice que Fluss, él está als en das el Gesicht río cuando la begonnen hat. visión Verse comienza. 3, Und Vers 3, Verso 3, the vision has begun. la visión dort va a beginnt comenzar. das Gesicht. He sees a ram by the river. Sieht Él einen ve Widder beim el Fluss. This ram carnero is en el río Medo-Persia. Und dieser Widder ist y Medo-Persien. sabemos que es Go through the Medo-Persia. chapter. Und wenn man Vamos durch otra das vez el Kapitel durchgeht, capítulo. When you get to verse 9, Cuando Wenn tú man llegas dann al Vers verso 9, 9, it brings the third power, ahí trae da un kommt die dritte Macht. tercer a poder, little horn. el Dieses cuerno kleine Horn. pequeño. And when you see the little horn, Y wenn cuando man das tú kleine ves Horn el sieht, cuerno it talks pequeño, about the activities, Dann Él spricht habla es hier sobre über la seine actividad. Aktivitäten. how it fights against God's people. Wie es gegen la cual es das Volk, de cómo él kämpft. pelea contra el pueblo de Dios. And when you get to verse 12, Y cuando tú Wenn llegas al man verso dann zu Vers 12, 12 gelangt, it says, a host was given him against the daily sacrifice by reason of transgression, and it cast down the truth to the ground, and it practiced and prospered. dice, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto Im quiso y Deutschen ist die prosperó. Übersetzung nicht so getreu, im Vergleich zu King James, deswegen werden wir es jetzt selbst zusammenfassen.
Should I? Oh, are you going to paraphrase? Are you? Also, Verse 12, right? Ja. Im Vers 12 heißt es, eine Armee wurde ihm gegeben, gegen das tägliche, gegen das tägliche anzugehen, aufgrund der Übertretung. Und es wurde hinniedergedrückt. No, es überwirft die Wahrheit, es wirft die Wahrheit zu Boden und es praktizierte und florierte. So in verse 10, En el Vers verso 10 nun, 10, it says that this power, él heißt dice es, que dass ese diese poder, Macht, this horn, ese dieses cuerno, Horn, is going to fight against the host. wird va a gegen luchar en contra del ejército. das Heer angehen. This host in verse 10 Und dieses Ese Heer ejército in en el Vers verso 10 is 10 the host in verse 13, es ist el das Heer ejército auch en in el Vers verso 13. 13, people of God. el pueblo de nämlich Dios. das Volk Gottes. Then verse 12, Y en el Und verso dann Vers 12, 12 it talks about the truth, él habla sobre geht la, es hier um die la verdad. Wahrheit. and that truth Y esa Und diese verdad Wahrheit is found in the sanctuary of verse 13. es wird im encontrada como el Heiligtum in santuario en el Vers 13 verso gefunden. 13. So verse 12, the truth, Entonces, is verso, connected to the sanctuary. Vers 12, entonces el die Wahrheit verso ist in 12, la Verbindung palabra zum verdad Heiligtum. está conectada con el Verse santuario. 10, Und Vers Y en el verso 10, 10, the host or the people of God el das Heer ejército oder del das pueblo de Volk Gottes Dios is the same host in verse 13. ist es das el gleiche mismo Heer ejército in del Vers 13. verso 13. So in verse 13, Entonces en el verso 13 also, it says, how long is all of this going to happen? heißt dice es, wie lange cuánto wird das durará denn dauern, esta dass das visión. And alles it will geschieht. come to its end Und es wird zum Cuando Ende llega a su kommen, fin, when you get to verse 12, cuando wenn man llega al zu verso Vers 12 12, gelangt, and it says that it will do its activities él dice und dann que heißt hará es, dass sus es seine actividades Aktivitäten tun wird, whilst it practices and prospers. während es dice, praktiziert und floriert. hizo cuanto quiso y prosperó. So that Also word Erfolg. practiced Entonces Dieses la Wort palabra prosperar, praktizieren means when it does its work. cuando tú haces un bedeutet, wenn es trabajo, sein Werk vollbringt. It means to. It just basically means to accomplish its work. Welches básicamente bedeutet, dass significa die cumplir seine su Arbeit trabajo. gelingt. It can be an industrious work. Es kann ein Puede ser una industrielles industria de trabajo, Vorhaben sein. It can be to make something. Es kann Puede auch etwas ser sein, como das man hacer also algo. kreiert, macht. So this is the work that it's doing. This practicing Also es ist Ese es eine el Arbeit, trabajo dass que él es va a hacer, etwas eso es lo tut, que él va a practicar. and prosper etwas prosperar praktiziert. Und dieses Florieren means to be successful. significa bedeutet ser Erfolg haben. exitoso. So it's going to successfully do its work, Eso es lo Also que es tut exitosamente va a ser un erfolgreich seine Arbeit. trabajo. and after it's successfully done its work, Und the Después- prophecy comes to its end. nachdem Pero es nun después de que erfolgreich haga seine ese Arbeit trabajo zu Ende geführt exitoso, la hat, profecía llegará a su wird fin. das Gesicht beendet. So if you go through this chapter, Wenn man Entonces, also si nun tú durch vas a dieses través de Kapitel este hindurchgeht, capítulo, we have Medo-Persia, da haben nosotros wir tenemos Medo-Persien, Medo-Persia, verse 20, verso Vers 20, 20, Greece, verse 21, Grecia, Vers verso 21, 21, and then the little horn. und y dann das luego el kleine cuerno Horn. It pequeño, doesn't tell you who that horn is. que Und, tampoco te es dice erklärt quién dir es nun ese nicht, wer cuerno. das kleine Horn ist. Now, we're not going to do this in our class, Das Y werden wir nosotros no nicht vamos a hacer esto en nuestra clase. in unserem Unterricht tun. but the little horn comes in two parts, Pero el Aber cuerno das kleine pequeño Horn viene kommt en in dos zwei partes, Phasen, oder part zwei 1 and Teilen. part 2. parte 1 Teil y 1 und parte Teil 2. 2. This is pagan Rome, Esto es Das Roma ist das pagana heidnische Rom and this is papal Rome. y und esto es das Roma ist das papal, päpstliche Rom. Two parts. dos Zwei partes. Teile. And verse 12 Y el verso Vers 12 is speaking about papal Rome. habla Spricht über sobre das Roma päpstliche papal. Rom. So in verse 12, Entonces el verso 12 it says papal Rome Heißt es, Dice Roma das papal päpstliche Rom will receive an army que wird eine recibirá Armee un empfangen, ejército fight against the daily. para um gegen luchar das en tägliche contra zu del kämpfen. continuo. So this is the beginning of its activities. das Entonces ist este der es el Anfang comienzo de seiner su actividad. Aktivität.
And then once it receives the army Und Y una sobald vez que diese Armee reciba empfangen el hat and ejército destroys the daily, y und das, destruya tägliche el zerstört continuo, hat, it then turns its attention to something else. entonces él wendet er tornará eine su atención Aufmerksamkeit zu a etwas algo anderem. más. It begins to destroy the truth. Al Er fängt comienzo an, él die destruye la Wahrheit zu verdad. zerstören. And the last part, practice and prosper, Und Entonces der la letzte Teil, última also parte, seine Arbeit que verrichten hace lo und que zu quiere y florieren, prospera, the destruction of the truth, la Die Zerstörung destrucción der de la Wahrheit, verdad, that work is successful. esa diese obra es Arbeit der exitosa. Zerstörung ist erfolgreich. It succeeds in destroying the daily, Es Es hat Erfolg, exitoso nämlich en das destruir Tägliche zu zerstören. el and continuo it succeeds in destroying the truth. y Und es hat Erfolg, die exitoso en Wahrheit destruir zu la zerstören. verdad. The truth is the kingdom of God, La Wahrheit verdad ist es das el reino de Königreich Dios. Gottes. and as I say, we're not concerned about the daily. Also, wie Y ich yo gesagt voy a habe, decir über que das no tägliche está refiriéndose wollen al, wir eben nicht al This is continuo. the papacy. Se Also está hier sehen refiriendo wir al das papado. Papsttum. When does the papacy stop succeeding? Cuando Wann el hört papado das para, Papsttum auf, ellos Erfolg zu haben? son exitosos. So as we saw, Entonces, Wie wir como gesehen vimos, haben, there are three things that begin to make it stop succeeding. gibt es da hay drei tres cosas Dinge, que tienen die que acontecer dazu para que él beitragen, se dass es tenga aufhört, exitosamente. Erfolg zu haben. The loss of the Jesuit order, La Der disolución Verlust de la des orden Jesuitenordens, jesuita, the rising of the United States, el das levantamiento de Aufkommen der los Vereinigten Estados Staaten Unidos and the falling away of France. y und la caída de Abfallen von Francia. Frankreich. Those three things Diese Y drei esas Dinge tres cosas bring you to a place where it stops succeeding in its work. vienen a dich zu ser dem Punkt, colocados dass, para es parar el aufhört, Erfolg éxito zu de haben. su It obra. stops practicing Es- and prospering. Es Él hört para de auf, hacer sein lo que Werk quiere zu y vollbringen und prosperar. hört auch auf zu florieren, And that Erfolg work zu haben. is finished by 1798. Und Y diese esa obra Arbeit es hört dann terminada para 1798 auf. 1798 o en 1798. So 1798 Entonces en 1798 1798 also is part es ist parte Teil of the 2300 days, de los der 2300 Tage. not a días. separate vision. Es No ist es una keine visión separada. getrennte Vision. If you went to the next chapter, Daniel chapter 9, the one that's here, Und Y wenn si wir tú nun vas zum al siguiente nächsten Kapitel, capítulo, Kapitel Daniel 9 gehen, 9, que es the el que está last aquí, verse is verse 27. der el letzte último Vers ist verso, el Vers versículo 27. 27, And we read 24, 25, 26, 27. Und y wir nosotros haben hemos uns ido die letzten Verse 24, von ab Vers 25, 24 26, angeschaut. 27. And it said the last week, which is the 70th week, which Y él- changes to 34. Él Und dort dice que heißt la es, die última letzte Woche, die semana es la 70. Woche, die semana uns 70, zum que es el Jahr año 34 34. bringt. But what we didn't do, Was Y wir lo que aber nicht nosotros no getan haben, hicimos, because that was only 27 part A. denn das nosotros war no nur decimos Vers que el 27 27 tiene Teil parte A. A. We didn't go to part B of that verse. Wir sind Necesitamos nicht zu tener Teil la parte B B de ese von diesem verso. Vers And if you gegangen. go and read all of the verse, Y Wenn si du nämlich nosotros nun hingehst conseguimos und leer den todo gesamten ese it Vers verso, doesn't end in 34. liest, eso no dann termina en merkst du, dass es verso nicht 34, en el año 34 34. aufhört. It ends where? Wo endet ¿Termina cuándo? 1798. En 1798. And we all know that Daniel 9 is an explanation of Daniel 8. es? Und Y wir alle nosotros wissen, sabemos dass que Daniel Kapitel 9 es 9 una eine explicación de Erklärung für Daniel 8 capítulo ist. 8. So we have two witnesses, Wir haben also chapter zwei 8 and chapter 9. Entonces Wir haben nosotros zwei tenemos Zeugen, dos Daniel 8 testigos, und, capítulo 8 y Kapitel capítulo 9. The 9. last part of 926, La letzte Teil von última 9, parte de 26. the last 9:26 part of 927, Und der del letzte Teil capítulo von 9 y verso Kapitel 9, Vers 27. 27. the last part of 26 is easy to see. Der letzte La Teil von última parte Vers del verso 26 ist 26 del einfach. capítulo 9 es fácil End de of the ver. war. Es Es el ist fin das del Ende mundo. des Es muy Krieges. fácil de ver. End of the war that the papacy makes against the church. Es Es ist el das Ende fin des del Krieges, mundo das que das el Papsttum papado gegen die hace Gemeinde en führt. contra de la Why does iglesia. the war end? Warum ¿Cuándo endet es der que el Krieg? mundo termina? Because Weil ¿Cuándo es que la guerra termina? Perdón. the Jesuit order is destroyed, Porque la termina porque la zerstört wurde. orden jesuita es France destruida rises up, y porque Frankreich Francia se aufkommt. levanta. and when the Jesuits are destroyed and France is raised up, Und Y wenn die cuando Jesuiten la orden zerstört sind jesuita es und Frankreich destruida y, aufkommt, y Francia se both of levanta, those powers beide diese todos Mächte esos poderes end up destroying or killing the papacy. ellos zerstören oder destruyen töten y das Papsttum. matan al Say it papado. that way, a deadly wound is delivered. Y podemos Wenn ich so decirlo sagen que kann, la die herida tödliche mortal Wunde. fue So hecha. the war ends, Entonces la Somit, guerra termina. Hört der Krieg auf. and in 8:12 Und Y in, en Kapitel Daniel 8, 8, Vers 12, 12 it says él heißt dice it will destroy the truth es que él wird va a die destruir la Wahrheit verdad zerstören
until that time ends. hasta bis que ese dass diese tiempo Zeit termine. beendet ist. We know when that happens, Y nosotros wissen, sabemos que wann das ahora está geschieht. when the sucediendo. papacy receives its designation again. Nämlich da, wo Que das ahora Papst sabemos seine que eso königliche es cuando el Urkunde papá recibe su So, nombre. second selected messages 102. Entonces, ausgewählte mensajes Botschaften Nummer selectos, 2, página Seite 117. 102. There are special prophecies Da gibt Hay es profecías besondere especiales Prophezeiungen, that are coming to their fulfillment. die que zu ihrer vienen a Erfüllung su, gelangen. que están llegando a su The nicest cumplimiento. one, the easiest one to see is the 1260. Und La die más einfachste fácil, ist la die más bonita 1260. para ver es We've got three 1260. special events. Porque Da hay haben wir 3 drei eventos besondere especiales. Ereignisse. The dissolution of the Jesuit order, the raising of the United States, and the demise of France. Die Auflösung des La Jesuitenordens, disolución de la orden das jesuita, Aufkommen el der levantamiento de la orden Vereinigten Staaten von jesuita, Amerika de und Estados Unidos y el levantamiento de France Francia. is a funny nation Entonces, Frankreich Francia es es eine una lustige nación graciosa, because we could say que Denn wir podemos könnten sagen, decir the demise of France, que, destruction, die Zerstörung que la von destrucción de Frankreich or the Francia raising up of France. o el oder wir könnten levantamiento sagen, die de Zerstörung Francia. oder das Aufkommen Because Frankreichs. France is going to have two titles, North and South. Denn Porque Frankreich Francia hat zwei tiene dos Titel, títulos, Norden norte y und sur. Süden. So as the king of the North, Als Es el König rey des del Nordens norte it dies. que stirbt es, muere, As the king of the South, es Aber el, comes alive. aber es als el König rey des del sur Südens, que llega a wird es ser zum Leben una, aufkommen. que viene a resucitar, a vivir. So it's a separate prophecy, Es Entonces ist es una profecía eine separada, getrennte no resucitar, que Prophezeiung. vive. but in the passage from 102, Pero en Aber el in pasaje dem Abschnitt von 1 y 2, 102, it says the prophecy, perdón, Dort página, heißt es, pasaje die 117, historical events dice, esta profecía es geschichtliche eventos that históricos lead to the end. que nos die zum Ende lideran führen. al So fin. there's more than one historical event. It's not just that last one. Son gibt más es que mehr als eventos nur ein históricos, no historisches solamente Ereignis. estos There are unos, many. da hay gibt es muchos. viele. And so we went to Daniel 8 and 9, Entonces Also nosotros sind wir fuimos zu a Daniel Daniel 8 und 8 y 9 and what we saw y lo que Und was wir nosotros dort gesehen vimos haben, was that indeed 1798 war fue das de hecho que en 1798 is 1698 part of the vision es Teil parte de la des visión Gesichtes ist, of the 2300 days. de los Teil von den 2300 días. 2300 Tagen. It's not a separate prophecy, it's the same prophecy. No Es es ist una keine profecía separada, es la getrennte misma Prophezeiung, sondern die profecía. gleiche. In Daniel 8 it's called a vision, in second selected messages it's called prophecy. En In Daniel Daniel 8 wird das 8 Gesicht es la genannt profecía und y en segundos zweite selectos son ausgewählte llamadas Botschaft las wird profecías es especiales. Prophezeiung genannt. And there's two things I want us to note as we finish. Y hay Wenn wir dos jetzt cosas nun que zum Ende necesito kommen, que möchte ich, sepan dass antes wir de zwei Dinge terminar. betrachten. The first La primera Der erste Punkt is that these prophecies, dass es diese que estas Prophezeiungen profecías or the prophecy, o oder la die profecía, Prophezeiung, the way Ellen White talks about it, she says this: la manera Art en und que Weise, Elena wie White Ellen White habla, darüber ella spricht, dice ist esto. historical events Eventos historische históricos Ereignisse showed the fulfillment of prophecy. zeigen muestran die el Erfüllung cumplimiento de von, profecía, von der Prophetie. These were presented. que Die estas serán wurden presentadas. präsentiert. The prophecy was seen to be a symbolic representation of events La Und die profecía que vamos a wird, ver van a betrachtet ser als eine symbolische eventos simbólicos Repräsentation der Ereignisse. leading to the close of this earth's history. que Die nos zum Schluss, lideran al dieser cierre o irdischen conducen Geschichte al führt. final de la historia And terrena. what we tend to do, Was Y lo que wir nun nosotros intentamos nach- hacer, wir sind geneigt zu tun, because of our weakness, por aufgrund causa de unserer nuestra Schwachheit debilidad, we could say our laziness, oder o auch, podemos wir decir por können nuestra sagen, flojera. aufgrund unserer Faulheit. 1798. 1798. 1798. How do we understand 1798? ¿Cómo Wie nosotros verstehen wir entendemos 1798? How do we know it even 1798? exists? ¿Cómo Wie können nosotros wir sabemos que wissen, dass incluso es existe? überhaupt, existiert? Why is that year so special? Warum ¿Por ist qué dieses Jahr este so año es tan besonders? especial? What makes it special? ¿Qué es lo que lo hace macht dieses especial? Jahr so besonders? Prophecy of Daniel 11. La profecía de Daniel Prophezeiung 11. aus Daniel 11. Daniel 11 just says at the time of the end. Daniel Die Prophezeiung 11 sagt solamente einfach nur, dice Zeit el des tiempo What al makes fin. it special? Was No macht es dice, nun no es besonders? especial. The unsealing of the book of Daniel? Das El Entsiegel desellamiento des del libro de Buches Daniel, Daniels? Is that what makes it special?
Eso es Das lo que das, la was hace es so especial. besonders macht. We see a historical event. Wir Nosotros sehen vemos ein eventos historisches históricos. Ereignis. What event do we see? Und welches ¿Qué Ereignis eventos sehen wir? nosotros vemos? We see the Pope taken captive in 1798. Wir sehen, Dice dass que der el Papst Papa gefangen genommen wurde im fue Jahre tomado cautivo en 1798. If we 1698. didn't see that, Y Und si wenn wir nosotros das no nicht vemos gesehen esto, hätten, what would happen to our prophecy, our ¿Qué- story? was ¿qué würde pasa dann con mit toda unserer esta Prophezeiung, profecía mit de unserer nuestra Geschichte historia? geschehen? Would we have one? Hätten wir dann Nosotros eine? tendremos We una. wouldn't have anything, would we? No Wir hätten tendremos dann gar nada, nichts. ¿no So we're es así? so fixated Wir sind Estamos so tan darauf fixiert, fijados about this historical event. so sobre auf estos dieses eventos historische Ereignis fixiert. Really históricos. clear about that. Darüber sind wir Realmente sehr claro klar. sobre eso. Then Und dann we go to Entonces, another one. gehen vamos wir zu, a einer otro. zu We'll einem call it anderen. P2. Vamos a das nennen lo que wir nosotros P2. llamamos What's P2. happened there? ¿Qué Was ist dort sucedió ahí? geschehen? What year are we in? ¿En qué welchem año Jahr befinden wir estamos? uns? We're in 1840. Wir Estamos befinden en uns im Jahre 1840. 1840. Why is that such a big deal? Was Porque ist, eso was es ist denn da un so gran besonders? evento. We see the fall of the Ottoman Empire. Wir Porque sehen nosotros den vimos la Niedergang caída del des Imperio Osmanischen Otomano. Reiches. It's a historical event. Es Ella ist dice son ein eventos historisches Ereignis. históricos. So everything's good, we're on track. Also alles ist gut, wir Cada, sind auf todo dem está Weg. yendo And en then what orden. begins to happen? Und was geschieht Y dann? ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Then what begins to happen, Sister Kathy? Was geschieht? ¿Qué es lo que va a comenzar a pasar, hermana Katy? So what begins to happen after that Lo que va a comenzar a was nun pasar anfängt después zu de geschehen, eso is we get lazy wir es que werden nosotros faul, vamos a quedar because we flojos. can't see anything directly. denn Porque wir nosotros können no nichts direkt vemos erkennen. directamente. We just say they all stop. Wir Que sagen einfach, podemos ach, decir das que hat ellos alles nun se aufgehört. detendrán. And we're going to go with the last 4 years of Millerite history and say there are no historical events now. Y Und dann nosotros podemos nehmen wir mirar die los 4 últimos letzten Jahre años der de la Millergeschichte historia und sagen, millerita da y gibt es decir que keine nada aconteció ahí. historischen Ereignisse. So for those people who are hot on a thus saith the Lord, Und für Para diejenigen, esas personas die, quienes sehr están heiß auf tan einen so spricht, sostenidos das, con so una spricht der así Herr el sind, Señor, we can see da tú können wir puedes erkennen, that ver we're no longer following inspiration. dass que wir nun ellos nicht no mehr pueden länger seguir der la Inspiration inspiración por folgen. mucho There's más. two things to observe. Also Hay zwei dos Dinge, cosas die que wir observar. beobachten möchten. First, La primera, Zunächst, we can't see historical events, wir können nosotros no historische podemos Ereignisse ver nicht eventos sehen. históricos, therefore we assume por lo Deshalb tanto nosotros asumimos denken wir, that there aren't any, que no hay schlussfolgern wir, dass ninguno, es da gar keine gibt. which is in opposition to God's word. lo Welches que es im en Gegensatz zu oposición Gottes a la Wort palabra steht. de So Dios. either that's right or wrong. Ist das nun Esto es, richtig oder tú dirás, falsch? If esto it's es wrong, Wenn es correcto o falsch ist, errado, pero si es errado, welches ja lo sein muss, cual es debería muss ser, falsch sein, because you no longer have any historical events going on. denn wir haben porque keine si no hay weiteren, más eventos que historischen están Ereignisse. continuando o If ocurriendo. there are historical events, Pero Wenn es si dann hay historische eventos Ereignisse gibt, what do históricos, we know about them? Was ¿por wissen qué wir nosotros dann no über sie? sabemos sobre ellos? They're really small, aren't they? Porque ellos Sehr son klein, realmente sehr pequeños, wenig ¿verdad? wissen They're wir. so small, we've missed them. Que Sie son sind so tan gering, pequeños que so nosotros los klein, dass wir sie perdimos. verpasst haben. They're not earth-shattering events Es Ellos sind no keine son weltbewegenden eventos Ereignisse, que like sacuden la the tierra, papacy, so wie das como el Papsttum, papado, por like ejemplo, Islam. so como wie el der Islam. These are big events that are all through the newspapers. Esos Das son waren große eventos Ereignisse, die grandes durch que die gesamten, sacuden, que están en Zeitungen todos los erschienen. periódicos. If we want to be true to these passages, Y Wenn si wir tú treu quieres estar gemäß verdaderamente diesem en ese Abschnitt sein pasaje, möchten, what we have missed was wir ¿qué es lo que verpasst tú haben, te has is the perdido? historical events Lo que tú has sind perdido die son eventos historischen históricos Ereignisse in this version of P3 and P4. in en dieser esta Version versión de von P2 P3 y und P4. P3. And we say this is Christ moving from one location to another in the sanctuary above. Und Y wir nosotros sagen, decimos que Christus Cristo ist se vom pasó de un einen lugar Teil santo in al das lugar andere Abteil santísimo des en el himmlischen Heiligtums gegangen, santuario celestial. welches Pero kein esto no historisches es un Ereignis ist. evento So either histórico. there aren't any, Entweder gibt es Entonces keine, tú which puedes means we're leer not in nada, agreement with His word, with Welches- God's word, lo welches cual no bedeutet, dass está wir de nicht in acuerdo con la Übereinstimmung palabra mit Gottes de Wort Dios, sind, or there are, oder o da ellos gibt es sie and we have están, missed them. und pero wir nosotros haben lo sie perdimos. verpasst. So if we've missed them, y si Wenn wir nosotros sie los verpasst perdimos, haben, they're either so quiet dann sind sie entonces ellos entweder son so tan still, silenciosos that nobody could find them, dass que niemand nadie sie puede finden kann. encontrarlos, and that would be unusual, wouldn't it? Und das wäre nadie jetzt podría nicht so hacerlo, ¿verdad? gewöhnlich. Or
O Oder? they're quite big, Oder ellos sie son sind tan recht groß, grandes, but we're looking in the wrong place pero aber wir nosotros hemos schauen im visto en falschen el Ort lugar for the equivocado wrong thing. für die por falschen cosas Dinge. erradas. So I just want to set that up for you to think about. Das Entonces wollte yo ich solo jetzt quiero hier so sagen, establecer damit esto ihr para que darüber ustedes piensen nachdenkt. sobre So let me eso. just summarize. Lasst Y mich solo déjenme zusammenfassen. resumir. We've taken these individual prophecies, Wir Nosotros haben diese hemos tomado individuellen estas profecías Prophezeiungen that's what Ellen genommen, White called them. Es so como wie Elena White White las sie llama. betitelt. We went with one. Wir haben Nosotros hemos ido eine donde? betrachtet. We saw the process that brings it to fulfillment. Wir haben Nosotros hemos den visto el Prozess proceso gesehen, que der nos traen sie al zum cumplimiento. Beenden führt. We need to know those processes. Und wir Nosotros müssen tenemos diese que Prozesse, entender diese cuáles son esos Vorgänge procesos. kennen. Otherwise, we can't explain the fulfillment, the Ansonsten end. können Elena wir White die no Erfüllung, puede das Ende nicht explicar el erklären. It evento del doesn't make fin, sense. Es macht keinen porque Sinn. esto no hace sentido. Then what we saw Dann, was wir Entonces, gesehen ¿qué es is lo haben, we que can nosotros get all of vimos? these prophecies and make them one. dass Es wir que all tenemos diese que hacer Prophezeiungen toda esta nehmen können und profecía y sie zu hacerla einer una, machen. tomar toda And esa now profecía she y hacerla calls una. them historical events Und Y ella nun llama titelt sie eventos sie o hier als acontecimientos historische históricos Ereignisse. to bring you to the end. que uns te zum llevan Ende al führen. fin. So we prove that Entonces Das nosotros, beweisen wir. para probar eso, because we saw Denn porque wir haben nosotros gesehen, vemos, 1798, vimos dass que en 1798 one of the special 1798, prophecies, una de eine las dieser profecías besonderen especiales, is the Prophezeiungen, 1260. die es que es 1260 sind. The 1260, 1260 Und die que 1260 is 1260 not prophecy number 4, the 2300 days. ist No, nicht es die la Prophezeiung profecía Nummer 4, die 4 de 2300 2000. Abende und Morgende. They're two independent de prophecies. Es sind 2300 zwei tardes. unterschiedliche, Son dos profecías unabhängige independientes. Prophezeiungen. But in Daniel 8 Pero Aber en Daniel Daniel 8 and 9, Und y 9. 9, and we went to 8, 12, Und da sind wir nosotros zu fuimos Kapitel a 8, Daniel Vers 12 8, and we 12. gegangen just looked at 926 part B. und haben Nosotros uns solo Kapitel vimos 9, el Vers 9, 26, versículo den letzten 26, Teil parte B. angeschaut. The end of the punishment Das El Ende fin del der castigo Punishment, Bestrafung, says danke. the war, end of the war, Und es Dice heißt que hier la das Ende guerra, des desde el Krieges. fin de la guerra, 926. Das ist esto Kapitel es 9, Vers 26. 9:26, Und el in 8, Kapitel 12. 8, Vers 12 It's successful in its work heißt Él es, dass es es exitoso erfolgreich en su in trabajo, seinem Wirken ist, en of su obra, destroying the truth. nämlich die de Wahrheit zu destruir la verdad. zerstören. Both of those verses bring you to 1798. Beide Ambos dieser de estos Verse versos bringen nos traen a uns ins Jahr 1798. 1798. In 1798, En Im Jahr 1798, the little horn is no longer successful el das cuerno kleine Horn pequeño nicht no mehr es länger más erfolgreich. exitoso and the war ends. Und Y la der guerra Krieg termina. wird beendet. So 1798, en Somit ist 1798. 1798 the fulfillment of this special historical event die El cumplimiento Erfüllung de dieser este evento besonderen especial historischen histórico is the prophecy ist die es Prophezeiung, profecía. that's brought to view at P4. die Y hier esto bei nos trae a P4 gezeigt P4. wird. They're the same prophecy, Sie not ist separate, distinct. La misma Gleich- profecía, Es no ist es die una gleiche Prophezeiung, profecía sie sind nicht getrennt diferente. voneinander. So we need to understand them in two ways, Wir- separate and singular. Entonces Wir necesitamos müssen sie also entenderlo auf en dos zwei maneras, Ebenen verstehen, separado y einmal singular. separat und einmal als einzige. So that's one point that we picked up. Das Entonces ist es ein un Punkt, den punto que wir nosotros aufgegriffen haben. tomamos. The reason why that's important, Der La Grund, razón warum por la dies cual esto es wichtig ist, importante because if it's a singular prophecy ist, dass Porque wenn es dice, also es eine una einzige profecía Prophezeiung singular. ist, eine and you singulare, have events occurring, Entonces man tú hat dann dices que hay Ereignisse, eventos ocurriendo. sich aufkommen, by definition, what must they be? durch Por Definition, was definición de müssen cómo sie sein? debería ser. They must be in order Sie Ellas müssen in deberían ihrer estar en Reihenfolge orden. kommen. and they must be connected Und Y sie deberían müssen estar miteinander verbunden conectadas. sein. because it's a singular prophecy. Denn Porque es es ist ja una eine profecía einzige singular. Prophezeiung. They're not random things that are happening. Das No sind hay nicht cosas einfach nur, alrededor sucediendo. willkürliche Dinge, die He's geschehen. at the river, El Es vio ist del am río Fluss. things are happening in a sequence, Und que Dinge cosas geschehen estaban in pasando einer en gewissen secuencia. Reihenfolge. not randomly. Nicht No willkürlich. desordenadamente. Everything's in order. Alles Todo ist estaba en orden. in seiner Reihenfolge. So we got that point. Entonces Wir haben tomamos diesen ese Punkt. punto. Second one we got El Und den segundo zweiten punto Punkt, is that everything must be what? dass alles dice was que sein muss. cada cosa debe ser An que historical event. Ein son historisches eventos Ereignis. So históricos. if it's historical, Wenn Ella es nun dice historisch histórico. it geschichtlich says ist the end of this earth's history. und es Ella heißt dice que Ende der el fin de esa Weltgeschichte, historia So where would terrena. you see the end of Earth's history? wo würde Entonces, man ¿dónde dann das nosotros Ende der vemos Weltgeschichte la sehen? historia In terrena? some private study that we're doing in this room. En un ein estudio so privates privado que Studium wie nosotros hier in diesem hicimos Raum? en No. una sala. It's No. an event that's in the world. Es Es ist un ein Ereignis, das in evento der que Welt acontece en el geschieht. mundo. So we identified two major ones. Wir haben Entonces also zwei nosotros große herausgestellt. identificamos dos Fall of the medidas. papacy La caída der de Fall del des papado Papsttums and the fall of y und la der Fall caída von de
the Ottoman Empire, del Des Imperio Osmanischen Otomano Reiches. in Millerite history, en la in der historia Millergeschichte. milerista. fall of two powers, Der La Fall caída de dos zweier Mächte. poderes huge events, Es waren grandes große eventos. Ereignisse. and then we say Y Und dann luego sagen wir, vimos, we'll get to 1844, Dann y gelangen wir nosotros ins Jahr llegamos a 1844 or the last 1844, 4 years, 40 to 44, oder die de los letzten 4 últimos 4 Jahre, años, de 1840 bis 1840 a 44. and there are no more 1844. events happening. Und da Y nosotros decimos, geschehen keine nada nuevo weiteren pasó. Ereignisse. So either Entweder there are Entonces, no events, gibt es keine Ereignisse no hay or they're eventos so quiet we can't see them, oder sie y sind so son still, dass wir sie gar tan nicht sehen können. silenciosos que no podemos O- verlo, o they're big, Oder ellos sie sind son tan groß, but we're grandes, looking in the wrong place. pero nosotros aber estamos wir schauen am mirando falschen en el Ort. lugar equivocado. A, B, or C. A, B B oder o C. They're not there, Sie sind Ellos nicht no da. están ahí, Es gibt sie nicht. they're too quiet, Sie sind ellos zu son klein tan und zu leise. silenciosos, or we're looking in the wrong place. o Oder wir nosotros schauen miramos am al lugar falschen Ort. Which one you equivocado. want to go for, A, B, or C? A, B oder C. Entonces, díganme cuál Sí. cogieron, A, B o Sí. C. C, No one else wants to take a B? B. They're so quiet we couldn't see them. Ellos son B, tan sie sind so silenciosos que still, no dass wir podemos sie nicht verlo. sehen können. That's what his dream says. Eso es lo Das que el ist, was sueño sein dice. Traum sagt. Too quiet, or we're looking in the wrong place. Son tan Too quiet, B. silenciosos o B. miramos C. Sí. C. Big, but we're not looking properly. Es Es ist ein grande, großes pero no hemos Ereignis, mirado Missed it. apropiadamente. aber Greatly. wir schauen am perdimos. falschen Ort. C. 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 Kathy. C. It's big enough to see, but we're looking in the wrong place. Groß genuges Entonces son Ereignis, aber wir grandes, schauen pero am falschen nosotros Ort. miramos en el lugar equivocado. You have to go now? We have to go now. But tell us which it is. Too Dí- small, or we're looking in the wrong place. Zu klein Díganos oder qué wir es lo schauen que es. am ¿Son falschen Ort pequeños o miramos en el lugar nach den equivocado? Ereignissen. If you don't understand, then you look at the wrong place. Si Sí. tú no lo entiendes, I know you had entonces your miras hand en up, lugares but equivocados. we're late. Sí. Let's pray. Lasst Entonces uns vamos a orar. La última clase continuamos. Heavenly Father, Himmlischer Padre Vater, Celestial, we thank you for your goodness wir te danken dir für agradecemos deine por tu Güte and bondad, your mercy. und tu deine Treue. misericordia. Help us to keep things in order Hilf uns, Ayúdanos a dass wir mantener cosas Dinge en in orden. Ordnung, in Reihenfolge halten. and help us to be true to principle. Und hilf uns, dass Ayúdanos wir a getreu mantener den la verdad Prinzipien a tu sind. principio. In Jesus' name we pray. In Jesu En nombre Namen. de beten wir. Jesús oramos. Amén. Amén.